Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Usa ka maayo og bulahan nga adlaw alang kaninyong tanan nagapaminaw karon diha sa inyong mga radyo o sa tanan ng mga nagasubaybay, nagafollow kanato sa Facebook online. Hinaot pa nga ang atong Dios padayon sa pagpanalangin kanatong tanan, magasugod kita o magatugyan diha sa Ginoo pinagi sa ampo. Amahan o Dios nga langit nun, nagapasalamat o nagadayeg kami diha kanimo tungod sa oportunidad nga gitugot na usab nimo nga makapadayon kami sa pagbasa o pagpamalandong sa balaan nimong pulong. Panalangin ni o Dios ang imong pulong samtang kini ipaabot ngadto sa katawhan o sa diin kini nga mga pulong. Maghatag og pagpahinomdom, paghatag og warning, pagdasig, pagkorek o pag-instruct kanamo Ginoo sa pagbuhat sa dapat mga buhaton. Panalangin ni imong pulong sa among mga kasing-kasing o ngadto sa tanan nagapaminaw karon sa radyo o sa mga Facebook friends o sa tanan nga makaskan niini. Kini gitugyan uban ang pagpasalamat niya kanimo in Jesus name. Amen. Niini karon higayon usa ka pribilehiyo nga makapadayon kita sa pagbuhat sa bulaton. Niini karon higayon ako nga gipakamaayo nga magahisgot kita mahitungod sa ato nga freedom, no? Gitagaan kita og kagawasan sa diha nga ikaw, ako o si bisan kinsa nga nakaangkon og tinuod nga relasyon, genuine nga relasyon diha sa Ginoo, sa dihang nahimo ikaw nga iya sa Ginoo, nahimo ikaw nga katawhan sa Dios, nahimo ikaw nga anak sa Dios. Pero kung atong tan-awon higala ang realidad sa atong pagkinabuhi, gitagaan kita sa Dios og kagawasan, no? Total freedom. Una, sa kaluwasan sa atong mga kalag. Ikaduha, sa paghimo sa ato nga adlaw-adlaw nga mga buluhaton o bisan pa man auhag o nagadasig ang Dios. Naga-expect siya kanato nga magkinabuhi kita nga mahisubay diya sa iyang balaang kabubuton. O gitagaan kita niya freedom nga mubuhat kung unsa ang ato ang mga pagpili. Ha? Gitagaan kita niya og freedom. Pero hinumdumon nato igala nga sa kagawasan nga gihatag sa Dios kanato aduna kitay atubangon human sa katapusan. Ha? So ang ato nga pagkatun-an kitang tanan kinahanglan maging cautious kita sa ato nga freedom. Be cautious of your freedom or beware of your freedom. Usahay ang kagawasan muhatod usahay sa dili maayo pag-iabuso. Do nga gitagaan kita kagawasan sa Ginoo sa pagpili, pag-decide kung unsa atong buhaton, labi na sa Pilipinas nga aduna tay freedom nga pwede mohimo unsay gusto nato, but remember nga aduna kitay obligasyon, aduna kitay responsibilidad o tulubagon sa bisan unsang butang nga atong buhaton. Apan na hatong hinumdumon, dili lang kini sa mata sa balaod nga aduna kitay obligasyon despite nga naa kitay freedom, but in the sight of God, kita usab aduna kitay atubangonon. Itagaan tagyan sa Ginoo sa paghipili, sa pag-decide ug sa pagbuhat sa gusto nato. Pero hinumdum mo nato nga aduna kitay hukmanan sa katapusan.
Base sa passage nga atong matan-aw karon, mabasahan, magahisgot kita o sa ako nga pagtan-aw ni ini nagahisgot si Apostol Pablo may tungod sa pagiging cautious na to sa ato ang freedom nga atong ginatamasa karon og diha sa Ginoo. Ha? So mao kani siya ato ang padayon sa tan-aw karon, gumikan kay importante kini nga ato ang masabtan. Though the blood of Jesus na tungod sa iyahang baraang dugo na tagaan kita og freedom. We're free from God's condemnation. Mao kad ang i-promise sa Ginoo. After that, nakasabot ka sa salvation, sumala pa sa iyang mga pulong nga gitagaan kita og freedom. We're free from God's condemnation. Not only that, we have been given the privilege of becoming His child or His son. Nahimo kita niyang anak, tungod kang Ginoong Hesukristo. We can make decisions based on our choices, of course. We have given that freedom. And but remember, we should put in our mind that we are also accountable in everything we do. Whatever you do, muatubang kita diha sa Ginoo. Now, the question is, why is it necessary for the Christian to beware or to be cautious of the freedom gained in Christ Jesus? Nganong kailangan gyud o dapat kita maging mabinantayon sa ato ang kagawasan nga naangkon diha gikan kang Kristo? Niluwas kita walay bayad. We're saved by God's grace. Nadawat nimo kini pinaagi sa imong pagtuo. But remember, aduna kitay responsibilidad nga dapat maging cautious kita sa freedom nga gihatag sa Ginoo kanato. Why it is necessary for the Christian, for us to beware or to be cautious of the freedom we have in Christ Jesus? Number one reason, it is because it signifies our true love of God. Ang atong pagiging cautious or pagiging mabinantayon sa atong pagkinabuhi, nagpadayag ka na, nagsignify siya sa ato ang tinuod nga pagkigugma diha sa Ginoo. If we truly love our God, dili kita magpatuyang, dili kita mag-abuso sa kagawasan nga gihatag sa Dios kanato. It's because we have that responsibility to be a blessing ngadto sa uban. O kung imong tan-awon higala from verse 1 down to verse 3, mao kini siya ang atong mabasa. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. Now, timan na to word, ang first na makita to, charity, that is love. Ang gugma nagapalig-on. In verse 2, and if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing, yet as he ought to know. In verse number 3, but if any man love God, the same is known of him. Okay? So, gimension ni Apostol Pablo, but if any man love God, kung naagi tao nga tinuoray gyud genuinely naghigugma diha sa iyang Ginoo, nakasabot siya og mahimo siyang magmabinantayon sa iyang pagkinabuhi. Dili siya magpatuyang, dili siya maniguro lang sa iyang gusto, dili siya mahimo nga abusante if he truly love his God. Okay? Mao kana siya ang unang nga butang higala. And ikaduha, why is it necessary for the Christian to be or for us to be cautious of the freedom we have in Christ? It is because it proves that there is no other God in our lives. Nagpadayag kini nga ang atong pagbarog, ang atong pagtuo, ang atong
pagkamatinud-anon, no? Nagpamatuod kini nga sa atong kinabuhi isa ra gyud ang atong Dios nga gisunod, no? Kada bitang walay laing karibal ang Dios nganhi sa atong mga kasing-kasing. Ang problema sa mga tao higala, even sa una pang panahon sa mga Israelita, sa Jewish people, sa chosen nation of God, though nga grabe ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha nga mga miraculous things, grabe ang giperform sa Ginoo sa ilaha, but after that, ang katauhan sa niya nga iyang gipili, iyang gipalabi during the time, ato makita nga ning simang o matawag na to nagluib sa Dios, no? So dili imposible nga ang tao, though nga nagtuo ka, nakakilala ka kay God, pero dili ka na garantiya nga di ka na mo, wala ka na lain pang mapundar sa imong kinabuhi nga maging karibal sa Ginoo, no? So mo kini siya kailangan nato, necessary for us to be cautious sa atong freedom. Bantayan nato kay nganuman nagprobe siya nga sa atong kinabuhi wala tay laing higugma o wala tay laing Dios na ginasunod sa atong pagkinabuhi. Based sa verse 4 and verse 5 nag-ingon, as concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Okay? So, of course, kung tanaw nimo ang context gala, naghisgot si Apostol Pablo concerning sa attitude sa mga Kristohanon sa Corinto toward niining mga practices, mga false practice sa katauhan sa ilang yuta during the time nga naga-offer og mga sacrifices ngadto sa mga dili tinuod nga Dios. Og si Apostol Pablo nagdiscuss ni ini nga unta ang mga Kristohanon, ang mga magtutuo during this time dili maging participative, dili mag-cooperate sa ilahang mga rituals or sa mga practices nga ginahimo sa mga pagans or even sa mga katauhan nga nagpractice og dili tama nga practices. Okay? So mao kana siya nga naman, the reason is because there is none other God kundi siya lang, no? Walay lain nga makatupong, walay lain na karibal dapat ang Ginoo diya sa atong kinabuhi. Now, the question is, atong i-check, gina-check ba nato atong kasing-kasing basi naa na siya'y karibal, naa siya'y katapat sa atong kasing-kasing, no? In verse 5 nag-ingon, for though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many, and lords many. No? Na daghan gipang kilala, daghan gipang ila sa kalibutan nga mga ginatawag na tog mga gods, no? Small gods. Mo bitaw no nga ato bantayan. Labi na kung magsulat ikaw sa word ng God, be sure nga dili nimo small letter, kay nga naman that's referring to the idols sa tibuok nga kalibutan, no? Depending kinsa imong gina-refer. Now, ang atong Dios is usara, ang tinuod nga Dios nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, og wala nay lain siyang katapat, walay laing karibal sa atong kinabuhi. Kumusta higalag? I-check ang imong kasing-kasing karon. Wala ba'y tinuod nga karibal ang Dios diya sa imong kasing-kasing? Now, dili kini nag-refer lang sa mga idols or sa mga Diyos nga ginaampuan, gisaligan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan as of this time. But it also refers sa mga giila na to nga importante kaya sa atong kinabuhi more than sa atong pagkilala o sa atong paghatag importansya sa Diyos nga tinuod. No? Kumusta higala? Ang Diyos ba ang pinaka-importante para sa imong kinabuhi or secondary na lang ang iyang importance alang kanimo?
Be honest to yourself. No? Be honest. Ikatulo, dili lang ka na igala, but it is because it reveals that we are really in accordance with the will of God or with His will. Ang atong pagkamabinantayon, ang atong pagiging cautious sa atong pagkinabuhi sa freedom nga gianiya kanato. Though of course na atay freedom, pwede ta mag-enjoy ni ana, pwede nato kana siya mabuhat ang atong gusto, pero uban ang pagkamabinantayon. Kaya nga naman, dili tanan nga butang nga pwede na ito mahimo makaayo kanato o dili pod makapanalangin ngadto sa uban. Okay? So, kailangan ang pagiging cautious na to sa mga butang nga atong himuon nga though matawag na to nga naman tay freedom himo niini, pero for the sake sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan maging i-consider na to, maging cautious kita mahitungod niini. Unsa ingon sa verse number 6? But to us there is but one God, the Father, of whom all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Okay? So, mo ka na siya ito makita gala. Ang iyahang kabubuton. Ingon nga siya atong Diyos, ato siyang sundon, o i-consider na to ang iyahang mga pagbulutan sa atong kinabuhi. No? Of course, sa matag adlaw, kita ang muhimo og mga desisyon, mga choices nga tubang ka nato every now and then. Pero kung conscious ka o careful ka, cautious ka sa imong pagkinabuhi, always mangutana ka, Lord, mao ba ni ang imuhang ikalipay? Maging happy ba ka Ginoo kung kini akong himuon or not? Always atong tan-aon kana nga bahin sa atong kinabuhi gala, if we truly love our God. Okay? So, mao kana siya. Not only that, ang ikaupat na rason, it is because it may be a stumbling block to others. Okay? So, base kung sa paghimo nato anang butang, base kung naay mapandol or naay ma-stumble, instead nga ma-bless sa Word of God because of our actions, because of our doings, daghan mabuta, daghan mga tao nga di na hinuon maminaw, di na hinuon mutuo sa gospel tungod kay nakita niya ang dili maayo nga atong ginahimo. Okay? So mo na the reason why we need to be cautious. Ato kita naon kanunay. Ato kanunay pamalandungan. Ginoo, okay ba ni sa imuha? Lord, mabless ba ikaw o mag-glorify ba ikaw, mabless ba ang mga tao nining akong himuon? Always maging honest kita. No? So, mao kana siya guys, hinumdum mo nato nga nagkinabuhi kita dili lang para sa atong sarili. Nagkinabuhi kita para sa kamayaan sa Ginoo o para maging panalangin kita ngadto sa uban. Amen ba? So ikaw karon nagapaminaw, ang imo bang pagkinabuhi concern ba ka sa glory sa Ginoo o concern ba ka nga naay ma-bless the way ikaw nag-istorya, the way ikaw nagabuhat, the way ikaw exercise sa mga butang nga makalipay sa imong kasing-kasing. Unsa man ka ng mga butang nga naghatag o kalipay kanimo? Mga butang ba na nga makatabang pod sa uban pag makitaan ka? Or makaglorify ba labaw sa tanan sa imong Dios? So, mao ka na siya gala atong tan-awon aron nga mahimo kitang magkinabuhi nga nagaamping gayud, no? Naging cautious kita sa freedom nga gihatag sa Dios kanato, no? Wala may makabuot sa ato kung gusto naton abuhaton ang something, pero remember,
I-consider na to ang glory sa Ginoo o ang naging blessing kita ngadto sa uban. Ingon sa verse 9, "But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak." Okay? So, mo na siya itong makita igala nga nagkinabuhi kita dili lang para sa atong kaugalingon, but we need to be considerate ngadto sa uban. Naay mga butang nga okay ra sa imuha, pero what about sa mga tao nga nagatan-aw sa imuha? Sila ba na bless? Naging blessing ka ba sa ilang kinabuhi? Healthy ba ka na nga imong gihimo? Maka-build up ba sa ilang faith? O para sa mga wala pa diha sa Ginoo, ma-bless ba sila? Makatabang ba sila nga maging curious sila sa imuhang pagtulunan gumikan kay unique ang pagkinabuhi, nindot ang imong pagkinabuhi, or mahimo silang disinterested sa pulong sa Ginoo because of your practices? Higala, let's be honest. Tungod kay seryoso kini nga bahin sa atong kinabuhi. Yes, we don't deny. We have freedom sa paghimo kung unsay gusto nato. But remember, kita ba naging blessing? O naka-glorify ba ang atong ginahimo sa Ginoo? No? Naging blessing ba ta sa mga Kristohanon nga mga weak? Daghan mga Kristohanon dali ra mapandol, dali ra madiskurahi pag makikita bisang something nga dili maayo. Labaw na ang dili mga magtotoo. Mahimong katawanan ang gospel tungod sa atong mga practices, no? Mao kana higala mabinantayon kita. O another nga reason ikalima why it is necessary for us to beware or to be cautious of the freedom we have in Christ, because it will help us to avoid mistakes or to avoid committing mistakes sa atong pagkinabuhi. Huh? Mabinantayon kita. In fact, kung imong tan-awon higala in verse number 12, "But when ye sin so against the brethren and won their weak conscience, ye sin against Christ." Kada bitaw makasamad kas tawag na to, masamad ang panglinghod nga panghuna-una sa mga bag-ong Kristohanon, mga immature or mga new believers. Delikado kay gala. You are not sinning against them only, but above all, you are sinning against our God. Kay nga naman, hinumdumo na to na kanang mga tawhan na gipakamatyan ni Kristo. Usa sila sa gipaagasan niya si andugo. Unya naging careless kita sa pagkinabuhi nga nahimo kitang stumbling block ngadto sa uban. That's a serious matter. Seryoso kana nga butang. Therefore, we need to be cautious sa atong pagkinabuhi. We need to be careful every day sa atong pagkinabuhi. Now, of course, I do not say nga perfect. Walay perfect. Pero, at least, nagmabinantayon kita alang sa kamayaan sa Ginoo. Another verse in verse 13, nag-ingon pa sa last verse, "Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend." No? To the point nga kung sa akong pagkaon o sa pag-enjoy nako ni anang something, maka-offend man sa uban nga nagatanaw sa kuha, so I will deny myself. No? I-deny nako akong sarili nga suppose pwede nako i-enjoy ito, pero di na lang for the sake, for the good of others. Okay? Higala hinumdum na to. Ang tinuod nga mature or nagatubo diha sa kabubuton sa Ginoo, kabalo siya mo pailog, kabalo siya mo paubos, kabalo siya nga iyang magkinabuhi sa usa ka selfless nga klaseng kinabuhi for the sake of others.
iyan na lang ng likayan or di na lang nahimuon for the sake, for the good of others. Okay? Kumusta kay gala? Unsa ba every now and then, unsa ibang ginahimo? Para lang yun sa sarili nimo or para pod sa uban? Concern pa ba ka sa uban basi kung sila mapandol sa akong ginahimo? Okay? So, butang kini higala nga dapat mo check kita sa atong sarili kung kita naga-improve ba sa atong spiritual life. I hope nga kini mga pulong karon nga atong natun-an, mahimo kini nga lesson, mag-remind ka natong tanan to be cautious sa atong pagkinabuhi, sa atong pag-alagad diya sa Ginoo. How can we guard against the freedom we have in Christ Jesus? Paano man? By nurturing our love for God. Okay? I-nurture na to. I-develop na to atong paghigugma sa Ginoo. In doing that, mo develop pod ang ato nga pagiging mabinantayon. Kung ang gugma na to sa Dios magpasulabi, mudako sa atong kinabuhi, natural, mahigugma pod ta sa uban. Okay? But if we do not love God, impossible for us to love others. Okay? Kung naaman siguro tayo himuon para sa uban, for selfish purposes. Okay? So, pero if we truly love God, ay sigurado gyud nga ang ato pod nga the way kita nagpadayag sa atong concern o love sa uban, genuine also. Okay? In fact, kung imong tan-awon dinhi ang word verse 1, charity edifieth. Charity edifieth. No? Ang gugma nagapalig-on. And yun sa verse 3, if any man love God, the same is known of him. No? If you love God, then nakasabot ka unsa iyang kabubuton o musunod ka unsa iyang gusto. Number 2, how can we guard against the freedom we have in Christ Jesus? By standing that there is only one God in your life, in our lives. Sara ang Diyos. Wala tayo laing deserve. Ang atong i-glorify, maulang ang atong Diyos o ang atong pagbuhat makabless sa ipanghigugma sa Diyos ng maong katawhan. Okay? Ingon siya, concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Okay? So, mao kana siya gala. Bisan sa mga butang nga seems need sa atong lawas usahay. Bisan pa sa atong mga butang nga makalipay unta sa toa, pero kung dili man makabless sa uban, dili man makaglorify sa Ginoo, so ipagpaliban na. I-deny imong sarili. Ayaw ka na buhata nga naman. Kung kana dili maka himaya sa Dios o dili pod makabless sa uban. Katapusan, how can we guard against the freedom we have in Christ Jesus? By practicing ways that are godly. Dili lang pag-develop sa atong gugma sa Dios o sa ato ang paghimo nga ang Dios mao ang pinakalabaw, pinaka-importante, pinaka-highest commander sa atong kinabuhi. But number 3, i-practice nato ang mga Diyos nun nga mga kinaiyahan sa atong kinabuhi. Okay? Simply as that. Iyon siya, but to us there is but one God, the Father, for whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Okay? So, ang atong concern, ang atong pagkinabuhi always, nagapractice kita sa mga godly ways di ining kinabuhi. Hinaot nga ang pulong sa Dios, magapanalangin kanatong tanan. Yes, we have that freedom, but we need to be cautious of our freedom. May God bless.
us all. Karon nga panahon mag-aanto na usab kita sa ato ang prayer time. Kanimo Dios nga labing gamahanan, nagapasalamat kami sa oportunidad kay imong gitugot kanamo nga kami makadangop diha sa balaan nimong presensya o God. Not only sa pagbasa o pagpamalandong, pagpaminaw sa imong pulong, pagtuon niini, but also Father God sa pagtinguha nga ma-apply kini sa among mga kinabuhi. Knowing that diha lamang sa imong pulong among makaplagan ang pagkinabuhi nga mabulukon, adunay meaning na klase nga kinabuhi. Kinabuhi nga nakahatag og himaya kanimo o kinabuhi nga naging panalangin ngadto sa uban. Amahan, ania kami nagapuyo karon sa amo nga kalibutan niini nga henerasyon nga ang katawhan ng kinabuhi sumala na lamang gayud sa ilang kabubuton o sa ilang kagustuhan. But anaa ka o Dios ingon nga among Ginoo, among manluluwas, nga among gialagad, nagatudlo ikaw kanamo sa mga biblikanhong prinsipyo every now and then. Aron kaming tanan magkinabuhi subay sa imong mga lagda o sa imong kabubuton. Amahan, imo kaming gihatagan o kaluwasan, libre walay bayad. Dili aron nga magkinabuhi kaming mapatuyangon, dili aron nga abusuhon namo ang freedom nga imo gihatag kanamo, but we need to be cautious. Beware sa among freedom nga naangkon gikan kanimo is because aron nga dili kami mahimong kapangdulan, mahimong stumbling block ngadto sa uban, sa mga bag-o, mga immature na mga Christians na nagtanaw kanamo day by day, and at the same time sa mga wala pa diha kanimo Ginoo, mahimong kapandulan ang kinabuhi and mahimong talamayon imong pulong gumikan kay ang among kinabuhi sometimes dili naga-coordinate, di na haom diha sa imong balaang pulong. Busa tabangi o Dios ang tanan nimo mga kaanakan. Tabangi o Dios ang tanan nimo mga katawhan. Nga unta magkinabuhi kami seryoso diha sa imong atubangan. Panalangini o Dios ang tanan nga mga kaanakan nimo. Especially Ginoo ang tanan nga naga-claim nga anaan na niining maong kagawasan. I-bless o Dios o remind ang matag usa nga nagkinabuhi kami dili para sa among sarili lamang kundi para sa imong kamayaan o para sa kaayuhan usab sa uban. Amahan, gitugyan usab namo ang mga prayer request ipaabot kanamo. Samo ang mga kaigsuunan sa pagtuo kay galaan, mga listeners sa radio or even sa mga followers sa Facebook Ginoo. Itugyan ko kanimo ang mga requests. Bisan pa man o Diyos sa kay request sa Indoyon family Indoyon diya sa Lingig, concerning sa kay Titit gumapa Ginoo sa iyang health recovery. Thank you so much Lord for partial recovery. Salamat kay naka mata na siya o naka response na Ginoo. Salamat Ginoo ni anak nga improvements, and I pray nga ikaw gyud mag-bless padayon ni anak sa kinabuhi ni Titit as of now na pa sa ospital. Nagapray pod ko Ginoo bisan pa man sa pamilya ni Sister Cherry Perdido. As of now na ay mga gina-suffer, gina-undergo ng mga family problems and sa ilahang health conditions Ginoo. Lord, I pray nga ikaw gyud mag-bless, magahimuno sa ilang mga panginahanglan sa iyang father o sa iyang pamilya Ginoo, nga as of now anay gipangbati Ginoo. Lord, I pray nga unta ang imong
maamumahon o gamhanang mga kamot, imo gyud nga ipaabot ngadto kanila, knowing that only you has the power and authority nga mag-intervene sa niana ng mga problem sa ilang family. I pray also bisan pa man sa kay Sister Inday Malinaw sa iyang request para sa good health sa iyang family, especially sa iyang nanay sa kay ng Pipay, kay ng Kunshing, kay Kuya Bubong o sa ilahang tibuok pamilya, mga kabataan. I pray for their safety and provision and paghatag Ginoo o protection sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. I pray also for Ma'am Dalia Inhinti Bangkal uban sa iyang tibuok panimalay, kay Kuya Toto, Sidri kay Kiki o sa kay Nanay Buning sa iya usab nga health condition, and even sa kay Ma'am Sharon Joyce gipitulan na naa sa ilang panimalay as of now. Lord, I pray bisan pa man sa kay Australia Flores Iwaki, padayon ka Ginoo sa pag bless sa iyang health condition, sa iyang padayon nga pag trabaho, ka maghatag og involvement sa physical nga bahin, mag-bless ka kaniya o labaw sa tanan sa iyang pamilya, kay Syo, kay Ayumi. We pray for safety and good health protection, and bisan pa man sa iyang pamilya, sa ilang tibok pamilya na desire niya makaangkon usab og salvation nagikan kanimo Ginoo. I pray also sa kay Ma'am Ami Basinang Jacobs sa iyang kinabuhi as of now. I continue to pray, Father, for her safety and protection, and padayon po sa pag himuno sa iyang adlaw-adlaw mga needs and blessing also para sa iyang pamilya, tibuok pamilya. I pray Ginoo sa health condition ni Pastor Alberto Campesino as requested sa mga kaigsuonan nga concern usab kaniya sa iyang mga fracture or mga depekto sa iyang abaga sa mga bukog nga apektuhan Ginoo sa pagkadisgrasya niya sa motor. I pray Ginoo nga i-provide nimo ang mga paginahanglan sa financial nga bahin para ma-materialize ang operation nga gina-advise sa doctor, and sa dali nga recovery labi na Ginoo sa iyang work nga as of now ma-abandon because of this. Lord, I pray bisan pa man sa kinabuhi ni Sir Milan Abila diya sa Lupon, sa iyang health condition, padayon ka Ginoo sa pag-bless, pag-iya sa doctor, mga nurses Ginoo nga nag-aasikaso, nag-atiman kaniya, and bisan pa man sa tibok pamilya uban kay Ma'am Flor o sa ilang mga kabataan. I pray Ginoo bisan pa man sa family Nawang, sa ilang pamilya, sa tibuok panimalay Ginoo, ikaw maghatag padayon sa safety protection and pag-provide man also sa ilang mga padayon ng mga adlaw-adlaw panginahanglan, and sa ilang mga projects, businesses nga ikaw gid ang panalangin, maghatag man Ginoo sumala sa ilang mga panginahanglan, and sa mga katawhan, mga trabahante, safety and protection. Bisan pa man Ginoo sa gapray ko sa kay Brother Chi Puspos, labi na sa kay Ma'am Gingging sa iyang pagkawala sa iyang vision. I pray Ginoo nga ang tibok pamilya imong padayon ng i-bless, nga makaserve sila padayon kanimo bisan pa man ni anang sitwasyon, and padayon ka sa pag-provide sa ilang daily needs o mag-enable ka kanila Ginoo pagkinabuhi ni anak nga sitwasyon karon nga maghatag og glory kanimo. Bisan pa man sa kay Ma'am Josie o Ma'am Jessie Basinan diya sa Agdao, praying for their safety and protection, and bisan pa man sa ilang request sa ilang school nga makarecover Ginoo
sa ilahang mga enrollees. And even Father God, nag-pray ko sa padayon nga pag-provide sa ilang mga panginahanglan sa tibok pamilya. And even Father God, nag-pray po ko bisan pa man sa kay Sister Joy kapalit sa iyang health condition as of now. Nag-pray kami Ginoo sa imong padayon nga pag-workout sa iyang kinabuhi, sa iyang panimalay, and sa iyang balatian. Nag-pray po ko Ginoo bisan pa man sa kay Brother Hermelito Gomez sa ongoing recovery sa iyang health condition. Praying for fast recovery and gamiton nimo ang padayon nga take in day by day ng mga alternative, mga tambal Ginoo nga makaayo kanila. I pray also bisan pa man sa kay Ma'am Ruth Abad di sa Davao, praying for her safety and protection and more strength nga paggamit padayon sa pag-serve kanila. Sa paman sa kay Ma'am Helen Ortez, siyang kinabuhi Ginoo padayon sa pag-bless, pag-enable nga makapadayon sa pag-serve kanimo. I pray also bisan paman sa kay Ma'am Neria Molina Oxon sa iyang request alang sa ilang family, safety and protection diya sa Madrid, Spain. I pray Ginoo sa iyang tibok panimalay and bisan pa man sa tibuok family Balanay, sa kay Brother Jaime, kay Ma'am Richard, and sa kay Hanstown. I pray also sa kay Hiner family, sa kay Kuya Joseph, kay Chrissy Marie, and uban sa ilang sakop sa pamilya. Padayon sa pag-bless sa ilang panginabuhi o sa ilang mga paginanglan day by day. I pray Ginoo sa request ni Marlon o kay Jacqueline Manggidimutan. Salamat sa mga answered prayers and nag-pray ko Ginoo nga ikaw padayon sa pagtagbo materialize sa ilahang mga handom uban sa ilang tibok panimalay kay Marlene o kay Jinjin uban sa tanan nga naakaroon sa ilang mga panimalay. I pray Ginoo bisan pa man sa kay Rene Salcido Bucani sa iya karon nga padayon na pagtrabaho ikaw maghatag sa kusog o enablement. I pray Ginoo sa kay bisan pa man sa tibok pamilya dalagan sa imugyod nga padayon sa pag-supply sa ilang daily needs, sa ilang business o mga transaction every now and then, praying for their safety. And bisan pa man sa kay Brother Frido Fabrua diya sa Cebu, salamat Ginoo sa imong pag-bless sa iyong kinabuhi and gamiton nimo Ginoo iyang kinabuhi maging channel of blessing usab nato sa uban. Padayon sa pag-serve kanimo. I pray for Chris Tayak's mother's health. Sa iya karon nga kondisyon sa iyang inahan, ikaw Ginoo maghahatag o paspas ang dali nga recovery while naapakaroon sa balay tambalan. I pray Ginoo bisan pa man sa mga magbubuhat o mga kaigsuunan diya sa Panabo Faith, mga workers, labi na Ginoo sa kay Reverend Andrew Macan uban sa kay Mamelba, kay Dudong, kay Lablab sa ilang tibok panimalay. Padayon sa paggamit silang kinabuhi para sa imong kamayaan. I pray Ginoo bisan pa man sa kay Pastor Randy Beatisola, uban kay Ma'am Ivy, kay Raiby, Pastor Samakan, uban kay Ma'am Christine, kay Banban, Ikay o kay Titin. I pray also bisan pa man sa tanan nga mga kabimruhan ya sa iglesia, officers and members ya sa Panabo Faith. I pray for continuous nga mga blessings diya gikan kanimo. I pray Ginoo bisan pa man sa mga kaigsuunan dinhi sa East Coast Gospel Mission sa Baganda. I pray Ginoo nga ikaw gyud padayon sa pag-bless sa ilahang nga mga panginabuhian adlaw-adlaw, mga trabaho, mga pagpananom o
bisan pa man sa tanan nga pamaagi nga masupply ilang panginabuhi Ginoo. Ikaw Ginoo mag-bless. I pray also bisan pa man sa kay Ma'am Caroline Susan Ong sa iyang request concerning sa iyang anak sa kay Demetrius. Ikaw Ginoo mag-bless yan sa ilahang padayon sa pag provide sa ilang mga adlaw-adlaw mga needs o sa spiritual nga bahin also sa kinabuhi. Nagapray ko Ginoo bisan pa man sa tanan nga mga uban pa nga mga request sa kay Ma'am Rosel Ocares sa ilahang mga plano uban ni Clinton Castello. I pray Ginoo for your blessings. Nagapray ko Ginoo bisan pa man sa tanan nga mga igsuon ako sa pamilya sa pisikal nga bahin. Nagapray ko Ginoo nga ang matag usa imong i-bless spiritually and even padayon sa pag-bless materially. Nagapray ko Ginoo bisan pa man sa coming graduation sa DEBS, Davao Evangelistic Baptist Seminary. I pray Ginoo sa padayon lang paghimo sa preparations. I pray Ginoo sa strength and protection alang sa matag usa. Mahuman ang ilahang klase this year uban ang imong pagtugot o pagpanalangin. I pray Ginoo sa ilahang leader sa kay Pastor Roman Ulan-Ulan uban sa tanan ng mga faculty and staff na nagapangmuhat usab sa ilang mga responsibility sa tanan ng mga estudyante. Ikaw Ginoo mag-bless. Lord, nagapray ko bisan pa man sa tanan ng mga taga sumaybay ni ini nga maong ministry. Salamat o Diyos sa tanan nga mga bahin ni ini naging partner, mga prayer warriors tanan nga nagapray alang ni ini nga ministry. I pray o God nga ang imong blessing ila usab nga matagamtaman every now and then. And even Father God sa tanan nga mga naga-share ni ini nga maong video. Hinaot pa o Diyos nga imong i-bless ang ilang mga kinabuhi padayon. Salamat o Diyos sa mga katawhan nga nitagaan nimo og burden nga makigbahin ni ining buluhaton. Salamat man usab o Diyos sa tanan nga mga radio preachers, sa tanan nga mga radio stations sa tibuok nga nasod sa Pilipinas, and even sa uban nga mga countries nga nagawali Ginoo sa imong tinuod nga pagtulunan, tinuod nga gospel. I pray for your blessing padayon ka Ginoo sa paggamit sa ilang mga kinabuhi every now and then nga giwali imong mga puno. I pray Ginoo sa mga online preachers sa YouTube, sa Facebook, or sa bisan unsa nga klase nga mga pamaagi nga ginawali imong puno. Even sa mga street preachers nagawali nagadalas tinuod ni mga gospel. I pray Ginoo nga ang imong pulong padayon nga makuyanap ngadto sa tanan nga mga katawhan sumala sa imong gihandom nga madunggan nila Ginoo ang imong gospel before sa imong pag-abot. Amahan, nagapray ko nga ikaw mag-bless, magapanalangin sa tanan nga mga makaskan ni ining maong mga preachings. I pray Ginoo sa tanan nga nagigbahin ni ini, not only sa pag-share sa mga videos, sa pag-pray o bisan pa man sa nag-share usab o mga blessing. Nagapray ko Ginoo nga imong balikan ang matag usa sumala sa imong pagkamangyatagon. Ikaw mag-preserve sa tanan, especially sa tanan nga mga nagahigugma padayon sa imong buluhaton. Nagahigugma kanimo o nagapaluyo sa buluhaton nga imong gisugdan padayon nga ginabuhat. Salamat o Diyos sa imong mga pulong. Salamat sa assurance nga ikaw gyud nagapakamaayo. Salamat sa tanan nga nagapaminaw karon. Salamat o Diyos kay ikaw matinumanon ka namong tanan. Dalaygon ka sa way katapusan.
this I pray. In Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, as of this day, aduna lamang kita isa nga naga-birthday karon, sumala pa sa ato nga naka-connect sa atong Facebook. Happy birthday and God bless alang sa kay Ma'am Alin Gilaran. Good morning, Ma'am, and happy birthday. Hinaot pa nga niining adlaw karon, ikaw mabati nimo ang gugma o special nga pag-care sa Ginoo kanimo. Enjoy your day, and di lang sa naga-birthday karon sa kay Ma'am Alin, but also sa tanan nga nagapaminaw sa atong stasyonan sa radyo o sa tanan ng mga naga-celebrar sa inyong mga anibersaryo. Good morning, happy birthday sa tanan naga-birthday o sa tanan nga naga-celebrar sa inyong anibersaryo. Thank you so much sa inyong tanan nga nagapaminaw karon, hinaot pa nga kamong tanan nga naga-celebrar nini nga adlaw, pagayon nga tagaan sa dugang kalipay, daghang katuigan puno sa panalangin gikan sa Ginoo. Thank you so much and God bless kanyang tanan. This time, before kita magabulag-bulag, tuguti ako sa pagtimbaya sa ato ang mga tigpaminaw, taga-subaybay sa ato ang radio.